जय जगन्नाथ मु आशुतोष वेलकम करछि आशुतोष ब्लॉग रोटा नुआ ब्लॉग को। तो टाइम पाखापाखि 5:30 हम। तो सकाल गाधे गाधे पूजा हरी रेडी हो चली जिम को वर्कआउट सरी आसी आज इंटरनाल अच्छे देखा कौन हो आगू तो सकाल एक्सरसाइज कर सूर्योदय कस लगे ये जगह सब पहाड़ ऊपर जाए देखिए आहुरी बढ़िया लगे और सेपट साइड पहाड़ से पहाड़ ऊपर पड़े बढ़िया लगे। जिम रू फेरिक पलि आस आज इंटरनाल अच्छे एग्जाम अच्छी आज देखा जाऊ कौन हो बेसी तो किसी पढ़नी अल्प अल्प किसी पढ़ी तापर पुणी आ गोटा कथा घर समस्ते कहे कि 10th सागे पढ़दे 10th पर आगे ना तापर सब इजी +2 पलि आसो +2 2 वर्ष कष्ट करदे +2 है ग्राजुएसन करदे चाकरी फाकरी कौटा बुझू चाकरी परटा नामटा नब चलो देखा कौन हो आज खाई पी जी कॉलेज आगटा पूरा कष भागटा कर माने खरा नहीं ठंडा ठंडा पवन अच्छी पूरा बढ़िया लगे चलो देखा कौन हो आगू भाई सब पाठ पढ़ुं पढ़ी जा कौन गेम खेलु ना पढ़ु तो बाप भाई तुम्हें कौन कर मोबाइल लक आ गोटे आसनी जंतु को जाइए कड़े आसो भल चकासन कर बस पढ़ इंस्टा पलैला इंस्टा पाठ पढ़ु यही गोटे आई सप्ताह पर कॉलेज जाइए बोधे पूरी बाबा थाऊ थाऊ चल एठू केते कौन रही एग्जाम रे कह एग्जाम देवाक जाऊँ पढ़ीचु 20 रु 5 बाइया मैंने फेल टोटाल ना जहाँ पढ़ी ता लिखा हे क्वेश्चन पढ़ी था न पढ़ी था किसी लेन देन ना या तो मुँह देखा ए बाबा न कौन कर पाठ पढ़ी जा सब से इंस्टाग्राम पागल हो सेमिस्टर बैग गोटा लगे 15 नंबर दौनी पिला सब आइले आज पिला बहुत पिला आज एग्जाम अच्छी ना समस्ते पलि सब दल सब सीट बही जाए पाठ पाठ पढ़ू जो एग्जाम दो ये गोटा एमती जगह पढ़ी आस न आस किसी मतलब ना कि पढ़े मैंने मन हो ऑटोमेटिकली बढ़िया जगह भाई आम खाऊँ टिफिन पाठ पाठ भी पढ़ुं पढ़ी जा पुणी लिख
ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବେକାର। ହଉ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଖାଇଦେବ ତତେ ବାଡ଼େଇବି ତତେ। କାହିଁ ଖାଉଛୁ? ଆଉ ବେକାର ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଖାଇଯାଉଛି ଦେଖ, ପୁରା ଖରାପ କାମ। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବେକାର ଲାଗୁଛି। ପଢ଼ିବାକୁ ବେକାର ଲାଗୁଛି ତ କାହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ? କଲେଜକୁ ପଇସା ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବୁ। ଇଏ ବାବୁ ଆମର ଖାଇ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ଦହିବରା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ମିଶି ମାସିକି ଖାଇଲୁ, ଭୋକ କମିଗଲା ଏକାଥରେ। ଖାଇଯା ଖାଇଯା, ଦହିବରା ଖାଉଛୁ। ତୁ ଆସିବୁ ରହିଥା। କ'ଣ ଭାଇ ଆଜି ଆଜି ସାରିଦେବ ନା କ'ଣ? ଥଣ୍ଡା କି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ପେଟ ଦେଖି। ନା ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ମିଠା ଦହିନି ରାଗ ରାଗ କରୁଛି। ଶତପଥୀ ଫୋନରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଦହିବରା ଖିଆ ସରିଗଲା। ସେଉ ମୋ ଫେକୁ ନେଇକି ଆଲୁ ଆଲ ଟିକେ ଆମକୁ ହଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଲୋକେ ଲୋକେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନା କ୍ଲାସ୍କୁ, କ'ଣ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବୁ। କାଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି କାଲି ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ କାଲି 3ଟା ପେପର୍ ଅଛି ଏକାଥରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠି ଆଜି କ'ଣ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି, ଠାକୁର ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତନଟି ହେଉଛି। ଯିବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଏଇନା ଚାଲିବ। ତ ଚାଲ ସେଠି ବସି ଦେଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଡାଲମା, କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଯାଇଛି। ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକି ଯିବା ଘରକୁ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ଘରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତେଲ ମସଲା ଯାହା ବି ଯେମିତି ବି କରନ୍ତୁ, ଠାକୁର ପାଖରେ ଖାଲି ସେମିତି ସିଝା ହେଇକି ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଥିବ, ତାରଟା ପୁରା ବାସ୍ନା ଅଲଗା, ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା। ଦିନରେ ଆଜି ଅରୁଆ ଡାଲମା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।